السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ ایک میرے بھائی کا فیڈ بیک لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ ان بھائی صاحب کا نام امتیاز احمد ہے اور غالباً 3 ماہ قبل ان کا مجھ سے رابطہ ہوا، اور آج کل یہ سعودی عرب کے شہر راس الخیر میں ہے۔ انہوں نے 3 منتھ قبل مجھے اپنا واٹس ایپ پہ جب چیک اپ کروایا تو مجھے شدید ان کے کلیتین یعنی دونوں گردوں میں سوزش، آنتوں میں سوزش اور ان کے دماغ کے غدی پردوں میں سوزش اور ان کے پیشاب میں انتہائی ایپیتھیلیل سیل کی زیادتی کا احساس ہوا، جو میں نے ان کو واٹس ایپ پہ چیک کر کے بتلایا کہ امتیاز بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی شوگر حقیقی، اصلی اور اعصابی نہیں ہے، یہ تقریباً 4 سے 6 ماہ مستقل پرہیز اور علاج کے ساتھ دفع ہو جائے گی۔ اور ان کا وزن تقریباً 105 کلو تھا، جو مختلف ادویات استعمال کرنے کے بعد، میڈیکل سائنس کی میڈیسن لینے کے بعد ان کا کم ہوتے ہوتے 70 kg تک آ گیا تھا، اور یہ انتہائی کمزور ہو رہے تھے اور بہت پریشان تھے جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ جب میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی وہ شوگر نہیں ہے جس پہ انسولین یا یہ گولیاں ٹافیاں کھائی جائیں، یہاں پر ہی میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ سائنس بالکل فیل ہے تحقیق امراض میں، ماہیت الامراض پہ سائنس کی کوئی توجہ نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے شوگر کے علاج پہ بالکل۔ تو عزیزان محترم، سوائے پیسے ضائع کرنے کے بھائی امتیاز نے کچھ اپنا وقت اور طبیعت اور صحت کو بھی کھو بیٹھے اور پریشان تھے۔ جب ان کا مکمل چیک اپ ہو گیا واٹس ایپ پہ آن لائن، تو میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ ایسا کریں، 6 منتھ کا کورس ہے لیکن آپ فی الحال 3 منتھ کا منگوائیں، آپ اسے استعمال کریں، اور آپ یقین جانیے جو چیزیں حقیقی اصلی اعصابی شوگر میں بالکل بندہ چھو بھی نہیں سکتا، ان کے غذائی چارٹ کو جو میں نے بھیجا اس میں تمام وہ چیزیں تھیں جو ہم اصلی اعصابی حقیقی شوگر میں بالکل روک دیتے ہیں۔ تو میں نے وہ کھانے کو کہا اور انہوں نے عمل بھی کیا، اور آج نتیجتاً تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں کہ ان کی مجھے جو ہے ویڈیو آئی کہ حکیم صاحب الحمدللہ آج 2 ماہ گزر جانے کے بعد ابھی 1 ماہ کی دوا باقی ہے، اور میں مزید بھی 3 منتھ کی دوا آپ سے منگواؤں گا، لیکن میں آپ کو رزلٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، اس میں چاہے کچھ تھوڑا بہت شور شرابہ ہے کیونکہ وہ کرین کے اوپر کھڑے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں، تو میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت نکال کر مطب ابن طبیب اور حکیم ضیاء کی خاطر یہ اپنا وقت دیا۔ امتیاز صاحب کا میں مشکور ہوں، اور ان دوستوں کا مشکور ہوں جن کو یہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس میں شوگر کا حقیقی کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کی اقسام ہیں اور اس کے درجات ہیں، اس کے سٹیج ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 منتھ کے اندر اپنا وزن کتنا بڑھایا۔ تقریباً ان کا 10 kg وزن بڑھا، ان کی دماغ کی خشکیاں، ان کی قبض، ان کے ہاتھ پاؤں کا پھٹنا، ان کے پٹھوں کا اکڑاؤ اور کھچاؤ، ان کی بے چینی، ان کا اضطراب، ان کا غصہ، نہ جانے کیا کیا ان کو مسائل تھے، آپ ان کی زبانی سن لیجئے۔ السلام علیکم جی، امتیاز خان گل کر رہا ہوں اپنا سعودی عرب راس الخیر تو 2 نمبر بیچ سے میں اس ٹائم کھڑا چائنا کی کمپنی جڑی میں کام کر رہی ہوں، تو میں ایز اے ٹرین آپریٹر اتنے ڈیوٹی کر رہا میں بھی اوپر کھڑا۔ شوگر کے حوالے گل کرنی سی تھوڑے نال۔ شوگر ہو گئی اتنے 2 سال پہلے، تو بہت ہی برا حال ہوا تھا۔ ایلوپیتھک کی میڈیسن کھدی ہے، کوئی خاطر خواہ فاقہ نہیں ہے، بجائے بہتری آن دے بیڑا کر کے آیا۔ 2 سالوں کے 105 کلو تو وزن جو ہے نا 170 کلو سے آ گیا اس وقت۔ اس تو بعد شوگر کے جڑے موسم مسائل ہوتے ہیں، قبض انتہا درجے کی، اس تو بعد پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا، بچ ہو جانا کنٹرول بچ نہیں ہونا، بچ ہو جانا کنٹرول بچ نہیں ہو رہا، بس ایسے تو نہیں چلتا رہا۔ گولی تے لگ کے شوگر کی گولی کھائی جاؤ تو جی جاؤ، لیکن کوئی مزہ نہیں آیا۔
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਹਕੀਮ ਮਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮੰਗਵਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਬਨ ਤਬੀਬ ਹਕੀਮ ਮਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 90% ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ, ਕਬਜ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 90% ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਮਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਉਸਦਾ ਮਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇ ਰਹੇ। ओके जी। जी मोहतरम ख़ातिन हज़रात, आपने भाई इम्तियाज़ अहमद साहब की ज़ुबानी ख़ुद सुना कि उन्होंने मतलब इब्ने तबीब से अपना कोर्स मंगवाया, रब्ता किया और अभी उनका 4 मंथ का इलाज बाकी है। तो 90% आप बकौल उनके, अल्लाह गवाह है मैंने उनको नहीं देखा और गालिबन इनके एड्रेस पे मैंने देखा है कि ये पीछे पाकिस्तान से गुजरांवाला के हैं शायद, क्योंकि इनके भाई ने जब पेमेंट भेजी थी तो मुझे पता चला कि गुजरांवाला के हैं। तो अब आप देख लीजिए कि ये तशख़ीस जो है, ये तरीका इलाज जो है हमारा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन चेकअप करने का, आप यकीन जानें अगर आप मेरी बातों को मानकर मेरे तरीके से मुझे आप अच्छे तरीके से जब चेकअप करवा लेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से शिफ़ा मेरे भाइयों बहनों अल्लाह के इख्तियार में है। मैं शिफ़ा का दावा नहीं करता, मैं एक कानून फितरत को बयान करता हूँ, एक हकीकत को आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है तो 1000 दर्जे लगे, क्योंकि लोगों ने तो अम्बिया को भी बुरा कहा, आजकल लोग खुदा को भी कुछ नहीं समझते। तो मैं तो एक मामूली अल्लाह की मखलूक हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझसे काम लेना है और अल्लाह ले रहा है और पूरी दुनिया तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बाग बाग हो जाता है जब इम्तियाज़ भाई जैसे और यार अकबर जैसे और मज़ीद जितने मेरे फीडबैक आ रहे हैं, ये बेलौस मुझे अपने वीडियो भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भाई इम्तियाज़ की ज़ुबानी सुना, तो मेरे भाइयों मैं ये गुजारिश करूँगा कि इससे कबल जो वीडियो आई भाई यार अकबर की, उनकी असाबी असली और हकीकी शुगर थी। भाई इम्तियाज़ अहमद की गुदी शुगर थी, ये ग्लैंड की सूजन की वजह से थी, इसमें लबलबा फूल जाता है। और भाई यार अकबर की जो असली हकीकी शुगर थी उसमें लबलबा रतूबात की वजह से फूलता है और गुदी शुगर में फैल जाता है। तो हरारत की ज़्यादती थी इधर और वहाँ हरारत की हद से ज़्यादा कमी थी। अब आप बताएं मैं आपको नुस्खे कैसे बता दूं? बड़ी दफ़ा कॉल आती है, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही होती है, जी मुझे ये हो गया, मुझे फौरी नुस्खा बता दें। तो मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ, जब तक मैं मुकम्मल अपने तरीके से चेक ना कर लूँ, व्हाट्सएप पे मेरी ऑडियो वीडियो कॉल कभी अटेंड नहीं होती। कोई शख्स कोशिश ना किया करे, सिर्फ आप अपने मसले का वॉइस मैसेज हमें भेज दिया करें, अपना पूरा नाम, अपने शहर या मुल्क का नाम और अपना पूरा मसला कब से है, कैसे था भेजें। हम उनको जब सुनते हैं उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन चेकअप का तरीका भेजा जाता है, उस पर बाकायदा गौर होता है। तो वो सारी चीज़ें जो आपके लिए बेकार हैं, मेरे लिए वो टेस्ट हैं। आप एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर कैसे टीका गोली दे देगा? जब पेचीदगी होगी मर्ज़ की तो उस वक्त डॉक्टर साहबान सबसे पहले आपका यूरिन लेंगे, आपका ब्लड लेंगे, आपके टेस्ट लिखेंगे, आपको टाइम देंगे, वो टेस्ट आएंगे, फिर बोर्ड बैठेगा, फिर चेक होगा, फिर आपको, तो आप वहाँ बड़ी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ मैंने देखा है कि इतनी जल्दबाजी है जनाब लोगों को कि फटाफट जनाब अभी हकीम साहब नुस्खा दे दें। तो मेरे भाइयों, मतलब इब्ने तबीब एक ऐसा इदारा है जो रियलिटी से ताल्लुक़ रखता है। जब तक हम अपने मरीज़ को अपने नज़रिए से चेक ना कर लें, हमारे यहाँ ना कोई जवाब होता है और ना ही कोई नुस्खा होता है, ना दवा होती है। मेरी अल्लाह से दुआ है, जिस तरह भाई इम्तियाज़ अहमद को अल्लाह पाक ने शिफा बख्शी है, तमाम आलम इस्लाम के बीमार लोगों को अल्लाह पाक इसी तरह ही शिफा बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।